तो नमस्कार बंधुगल आज आम जाबले ओलालो आज हाई सेकेंडारी फांक्शन आछे निपलिना बा आइब तात की है देखा थकिब बगा और कला पिंधि लैसो एकदम गाइस चकरी चाब लगे गाइस बोलक ने भिडिओ आरम्भ करो आम बोलक बोलक तो गाइस आम जाई आसो ने कि गाइस आम जाई आसो कत जाम आमी जाम दिनक चाबा दिनक मारबे तो गाइस मानु जाई आछे आइ आछे जाई आछे गिलाखान होइछि फांक्शन चा मानु फांक्शन गाइस फांक्शन फांक्शन तो गाइस दिखि माल लेक्सन ना बेलेग माल तो सापुरी माल है दिखली ने सेकंड जाई आछो गाइस जाई आछो हां ना बर्तमानक लागि आमी जाई आछो सातजन तीनटा फांक्शन चा मानु फांक्शन चा मानु बहुत बेसि गाइस फांक्शन चा मानु बहुत नहीं कि रेखा आइयो आइयो ढाका दुनियार सापुर रास्ता तो बहुत बेया होइछि आजिकाली बहुत बेया होइछि ना बहुत बेया होइछि एमन तो विश्वास कब लागो ना कि तुम्हार समान हरिप्रिया क्या बोला ना ओ हरिप्रिया बाइदो आपुनी रास्ता तो बोलो ভাল কৰি দিব লাগে तो गाइस আমি যাই আছো এতিয়া মানুহ বহুত का पड़े तो दूसरा मानू मानो आदमी नहीं है क्या है ये ना काम आदमी এই যে ফাংশন আমি এইটো চাব যাম এতিয়া গায়ক অনেক কিবা কানি হৈছে আৰু এই ফাংশন হৈছে গাইস आगे सिग्नेचर आपको कैसी तो गाइस मानु सा मानु सारो হয় मानु সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চলি আছে গাইস এই मानु হা বৰগুণ আহিব গাইস সহধৰ্মিনী মঞ্জু বৰঠাকুৰ বাইদেউ লগতে পৰিয়াল বৰ্গ হাজু ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ সভাপতি মৰতী শ্ৰদ্ধাৰ নায়ক সম্পাদক তো গাইস এতিয়া কিবা লোকগীত আৰম্ভ লোকগীত লাগিব यूट्यूब में डालेगा ना हाँ यार वीडियो यूट्यूब में हमको देखो ना क्या है देखो আধুনিক নৃত্য গাইছ আধুনিক নৃত্য দিবে লড় নাচিবি
জুবিন গাইজ ছেকেণ্ড জুবিন গাইজ ভালকৈ জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক বহুত হাল্লা তো গাইজ দীপলিনা ডেকা আহি আছে এতিয়া বৰ্তমান এই জাষ্ট আহি পালে আৰু এইমাত্ৰ আহি আছে এই গাড়ীখনত আহিছে দীপলিনা ডেকা সেকেন্ডতে ফুল হয়ে গেল এই নামে দেরি করতে থাকাই ভালো ফাংশন গাবা দিতে মানুহ বহুতে সেকেন্ডত মানুহ ভৰ্তি হৈছে